So how many years have you been doing this Ridwan? Kalau short film rasanya lama juga. Short film mungkin dah berbelas tahun. Tapi sebab short film berapa? Sebab short film senang. Sebab kita dah ada zaman digital. Shoot pun pakai kamera dah boleh. So dia tak mahal. Tapi feature film dia lain sikit. Dia kena ada sedikit komitmen. Jadi sekarang baru saya tengah explore lah. Nak buat filem yang ada naratif, ada story. Tapi dengan cara yang low-fi lah. Maknanya cara yang tak perlu bajet yang besar. Sebab bagi saya, mungkin filem kalau dari segi pemasaran tu production, saya suka filem yang sederhana lah, dengan cara sederhana. Sebab lagi satu saya terfikir, filem zaman sekarang kita dah macam filem tu boleh pergi ke mana-mana. Kadang-kadang ada streaming platform. Maknanya dah tak perlu terlalu ikut form yang tradisional, masuk panggung je lah. Walaupun sebenarnya masuk panggung best, tapi tengok jugalah kalau ada orang. Tidak tahu, zaman sekarang semua orang dah macam tengok kat rumah. Yeah, borderless kan. So dalam Ridwan's, you know, your many work, what's your own favourite? Oh, nak kata favourite susah. Tak ada yang favourite kot. Tapi sentiasa nak buat yang baru je. Jadi saya sentiasa yeah, that's something I noticed. You always want to do something different, explore different kind of angle, different kind of storytelling. Yeah. Macam the theatre the other day. Yeah, so I think you explored the medium juga. There was the storytelling using the screen, there was the storytelling using the actors, and then the space juga. And then the sort of watak sampingan also had like a complementary role. So that was very interesting, unusual kind of theatre performance. Itu jatuh sakit. Yeah. Ada tak Ridwan dapat komen atau feedback yang buatkan Ridwan rasa, oh my god, why feedback so negative, or like I didn't see it this way, and how was that like for you? You know, did it affect your process in your future projects? Yeah. Saya mungkin dia dah di-train waktu novel jugalah, writing. Sebab bagi saya kalau menulis dia punya komen atau kritikan lebih harsh lah. Mungkin filem saya belum dapat rasa sebab dia kena buat filem commercial dulu. Baru kena yang kritikan yang harsh tu. Tapi waktu tulis novel saya dah adalah dapat komen-komen. Tapi bagi saya sebenarnya kena celebrate benda tu sebab tu saya prolific lah. Saya buat banyak sebab kalau kita buat satu, kita macam sayang kat satu work. Lepas tu kalau orang macam komen sikit, kita macam terasa. Tapi sebab saya buat banyak, saya macam tak peduli. Kalau orang nak cakap apa, ikut suka lah kan. Sebab saya nak fokus apa yang saya nak buat yang seterusnya. Jadi dengan mentality tu buat saya macam okey lah. Sebab saya faham juga kadang-kadang ada orang yang dia buat satu work, dia precious lah dengan dia punya macam. Tapi selalunya first work lah, macam baru satu. Lepas tu kalau ada orang cakap sikit, dia macam dia macam dia boleh terasa lebih lah sebab dia buat hanya satu. Tapi bagi saya kalau dia buat banyak, dia akan start dia akan, mungkin untuk saya lah, saya sedar yang sebenarnya tak kisah orang nak cakap apa, dia tak ada effect pun sebenarnya. Tapi ada tak Ridwan rasa macam you want to sort of protect you punya creative space, so you don't want to allow that kind of feedback to affect what you want to do, atau you ambil juga the feedback and see how you can bentuk your story? Bagi saya feedback atau cakap orang, kalau dah terdengar, saya akan proses lah. Saya akan duk fikir. Dia kena reflect sebab bagi saya bila kita dah buat work, kita dah sharekan dekat dunia public domain, ataupun kita tak boleh nak halang orang from responding. Sebab bagi saya work tu sendiri dia macam ada life dia sendiri lah. Maknanya dia kena pandai-pandai hidup sendiri. Bagi saya dah separatekan diri saya sebagai macam author atau pencipta kepada work tu. Dengan work tu bagi saya dia dah ada life dia sendiri. Jadi dia akan hidup sendiri macam mana pun. Macam saya buat hal saya. Okay, so your individuality still strong lah. You know what you want to do. Sebab ada masa Ridwan you publish your projects, and ada masa like you go into writing, you sort of disappear. So how's that process like, and what inspires you? Selalunya bulan Ramadan macam sekarang, selalunya saya menulis. Momen tu saya menulis sebab saya rasa Ramadan best sebab nak tunggu sahur tu saya boleh stay up dan habiskan satu malam tu menulis. Sebab bagi saya menulis kalau malam dia boleh fokus lebih lah.
Tapi sekarang tahun ni saya tak buat, saya buat projek ni lah. So banyak shooting jumpa orang. Okay. So is that process tiring atau you know, sometimes it's a form of work also, right? But is it tiring, or do you draw, where else do you draw your energy from? Okay. Dia macam ada yang macam marathon, ada yang dia ada distance dia. Dia macam sebenarnya kalau buat work, dia sebenarnya melahirkan lah. Dia macam apa orang panggil, kalau manusia 9 bulan, kalau nak lahirkan anak, baby, kalau gajah 2 tahun, harimau, tak tahu, dia setiap creature dia ada dia punya time untuk anak tu dalam rahim sebelum keluar. Jadi bagi saya bila buat work of art pun dia lebih kurang macam tu. Kita kena tahu juga macam sejauh mana kita nak pergi. Macam untuk saya pernah ada tulis satu novel ni 2 tahun. Jadi bila saya tahu 2 tahun, saya tahu pace saya. Ada macam nak jogging macam tu lah. Maksudnya kita kena dah ready dah. Tapi kalau yang nak so you got expectation lah how you want to pace it. Okay. Contohnya macam kalau projek ni kena siapkan hujung bulan ni. Jadi saya kena terus jumpa orang. Kena rush sikit. Jadi energy dia pelbagai. Tapi nak kata penat, saya rasa sebab art ni macam dia ada dia punya nikmat bila walaupun penat. Contohnya macam buat teater penat, tapi dia ada dia punya kegembiraan. Buat filem pun penat, ataupun buat filem seronok masa shooting, tapi masa editing tu saya seorang-seorang. Saya macam dia macam buat filem menarik sebab bila editing saya seorang-seorang sebab saya edit sendiri. Tapi masa shooting beramai-ramai macam teater. So dia ada combination macam menulis dan teater tu. Jadi saya kena sentiasa macam cari, macam nak kata, dia kena ada perubahan tu. Saya tak boleh terlalu lama sangat seorang-seorang, dan kalau dia jumpa orang selalu pun nak cari momen untuk diri sendiri juga. Jadi saya kena tahu, yalah, kena tu. So it's versatile because ada banyak-banyak cara, and you also macam layer it different lah. So it's not the same process, not the same timeline. Dia tak repetitif. Yeah. Sebab saya distance dia beza, art form pun berbeza. Kalau dah boring buat teater, buatlah filem, buat penulis ke. Jadi saya tahu nak, kalau boring saya akan cari jalan lain. Ataupun jalan lain yang pilih saya. Saya tak pilih pun work form tu sendiri ataupun projek tu yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba saya kena buat macam tu. Okay. So dalam banyak betul-betul seni that Ridwan, you know, is involved in, how is film different compared to the rest? So filem, kalau compare dengan teater, mungkin teater tu lah dia lebih manusia dengan manusia bersama-sama dalam satu space. Lepas tu ada hirup oksigen yang sama. Tapi filem dia lebih mechanical sikit sebab dia ada macam editing, dia macam terpisah-pisah sikit. Tapi satu yang saya suka pasal filem, sebab macam kalau sinema lah, kalau zaman dulu kita tengok sinema kat panggung. Jadi bila kat panggung tu ada projector, dia project atas screen. So saya umpamakan cahaya tu macam cahaya bulan. So dia tak harsh sebab dia beza dengan dan juga selain tu kat panggung kita kecil dan skrin tu besar, kita tengok jauh. Jadi kita rasa diri kita lebih kecil berbanding story yang nak disampaikan. Tapi kalau kita dekat depan laptop atau skrin, diri kita lagi besar, skrin tu lebih kecil, dan LCD atau skrin tu dia cahaya direct tembak ke mata kita. Jadi dia, bagi saya dia feeling menonton yang berbeza lah. Sebab bagi saya kalau sinema dia akan buat, kalau story tu hebat, dia akan buat kita rasa humbling sebab kita kecil dalam space tu. You're totally absorbed in the story because it's so big kan. Tapi kalau bila kita lebih besar, kita tengok ke dalam phone kan, kita macam kita besar, ini story macam kita rasa diri kita besar. Macam tu. In a way, rasa dia macam the story or whatever you're watching is secondary experience. Your primary experience is like your bigger environment in terms of the space kan. That's interesting. So in the last year, I think I noticed the shots that you worked on somehow focused on relationship and, you know, intimacy. Is there a particular reason why you know, for the multiple projects you focused on that? And was it COVID? What inspired that? But at the same time, they were all very different, and they were all very deep, you know, in terms of like what they were trying to express through the film. Saya rasa mungkin sebab efek
buat cerita juga sebab saya punya progress. Saya start dengan sebagai macam writer dulu, novelist. So saya suka menyendiri lah. Saya tak nak campur apa. Kemudian kereta ni 5 tahun ke 6 tahun lepas lah, termasuk yang kalau pandemik tak dapat buat lah 2-3 tahun, tapi saya dapat buat dalam 2-3 tahun sebelum pandemik. Tapi dia satu fasa baru di mana kereta memang pasal hubungan jugalah. Jadi kadang-kadang bila kita buat sesuatu, bila dah 5 tahun atau 10 tahun dia terbenam, baru dia keluar yang saya baru faham dan baru nak explore benda tu. Macam tu. Tentang relationship macam. Dan pandemik pun membantu juga sebenarnya sebab pandemik membuatkan kita lagi ada distance sikit. Yes. So saya lebih nak touch tentang itulah macam intimacy ke apa macam tu. That's interesting. Yeah, in a way you're forced to go inside kan, even physically you are supposed to conceal and stay away from others. What you're looking forward to in like, you know, working on shorts or maybe feature length films. Ya. Saya rasa sebab semakin saya berusia so saya kena buat je lah. Macam saya sebenarnya suka buat filem dan idenya adalah untuk buatlah dengan orang-orang yang saya rasa terdekat ke, walau macam mana pun. Sebab filem sebenarnya satu kalau nak buat dia macam memerlukan banyak benda yang mewah dan mahal. Tapi dengan zaman sekarang saya rasa ia membolehkan saya untuk buat je dulu. Dan platform untuk tayang tu kadang-kadang ada festival, ada streaming. Dia tak semestinya guna cara tradisional. Ataupun mungkin satu masa dia akan ditayangkan ke. Sebab bagi saya filem macam novel juga. Sebab kita buat dulu, nanti orang dari 10 tahun atau 20 tahun depan dia boleh tengok lagi kalau benda tu selamat lah. Dan dia tak macam teater kena time tu juga. So saya rasa saya anggap macam kalau buat filem macam tu novel. Saya tulis, buat dulu benda tu, jagalah elok-elok, jangan terdelete ke, jangan hilang. Kemudian saya harap mungkin ada generation di masa depan dapat akses ke macam tu lah.